जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में मेष राशि कथा आलोचना करते। मेष राशि विषय रवि मादशा मेष राशि कि शुभ फल अशुभ फल देश विषय में आलोचना करते। आज एपिसोड में वृष राशि कथा आलोचना करवा जे वृष राशि व्यक्ति मान रवि मादशा कि शुभ फल अशुभ फल देश विषय में आलोचना करवा। आम जाचे वृष राशि राशिधिपति शुक्र है, तेणु शुक्र रवि कौन शुभ फल देवे अशुभ फल देवे से विषय में आलोचना करवा। देखु वृष राशि व्यक्ति मान रवि जदि मेष था वृष राशि व्यक्ति आप वृष राशि रवि मेष रही कौन फल देवे ना आम जाचे मेष राशि रवि उच्चा हो जाती, रवि मेष उच्चा तुला नीचा हो जाती, बुझिपारे कि आम जाने उच्च ग्रह सब शुभ फल दे था। उच्च ग्रह जो ग्रह उच्चारे रुहे सी सब भल फल दिए शुभ फल दिए। तेणु वृष राशि व्यक्ति आप वृष राशि रवि मेष उच्चारे अच्छा तेणु कौन करेंगे ना आप धर्म कार्य प्रति आपंकर आकृष्टि बढ़ है, आपन टे धर्म कार्य लिप्त रे। ये जो 6 वर्ष काल धार्मिक अनुष्ठान धर्म कार्य सबुथ जोगदेवे। मंदिर जावाई आपंकर टे इच्छा शक्ति बढ़, देवता दर्शन इच्छा शक्ति बढ़। गोटे लोक आप देखते जमा मंदिर फंदिर जाती कि गोटे बयस क्रम से मंदिर जा चेष्टा मंदिर जावाक आरंभ करेंगे है। बयस उपनीत हो कौन कारण देखिए आप गाँव कि आम गाँव में समस्त गोटे लोक मंदिर देखिए सी कौन करेंगे सका उठी गाधे पाधे मंदिर चलने है। सेमती आप मंदिर देवता प्रति आप धर्म कार्य प्रति आप आकृष्टि बढ़ है। जदि रवि आप वृष राशि व्यक्ति रवि जदि मेष था है, स्त्री एवं पिला मान टे कौन हे ना गर्व अनुभव करे खुशी अनुभव करे। विशेषकर पिला मान कार्य पिला मान कार्यकलाप टे गर्व अनुभव करेंगे। सपोज पिला आपंकर पढ़ुंट से सफलता आपण खुशी हे है कि पिला आपंकर कौन पिला चाकरी बाकरी करने सरकारी चाकरी उद्यम कर सफल हे आपन ता द्वारा गर्व अनुभव करेंगे। पिला मान टे खुशी अनुभव करेंगे है। आउ कौन ना बापा पाखर आप आर्थिक साहाय्य पाइबे। 6 वर्ष भितर जदि आपंकर वृष राशि रवि आपंकर मेष अच्छा तेणु पितृधन बापा पाखर बापा संपत्ति आप प्राप्ति होबार सुजोग अच्छी है। ये समय भितर आपंकर बापा बापा द्वारा गच्छित धन पितृ संपत्ति आप प्राप्ति अच्छी। ये रवि मास 6 वर्ष जदि आपंकर रवि मेष था पितृ संपत्ति आप प्राप्ति हम गृह घरे जेकोसी गोटे शुभ काम आपंकर जो रवि मास 6 वर्ष है जेकोसी गोटे शुभ काम आपंकर हम है। रवि यदि आप वृष रे जन्म राशि रवि रहिले कौन हम देखु ये कौन है चंद्र रे प्लस रवि रहिले आपण वृष राशि मान चंद्र कोटि वृष थे तेणु ये अमावास्या दोष सृष्टि है। रवि आ चंद्र दिजा मिसीगले आपको कहते अमावास्या दोष है। जेहेतु एक तो आपंकर शत्रु गृह रवि रहिले दुई रे चंद्र उच्चा रहिले है। आम जानी चंद्र वृष 3 डिग्री पर्यटन उच्चा रही ये चंद्र रहिले ये रवि रहिले आम देखा पड़ो चंद्र उच्चा रहिले भी रवि जदि चंद्र को अस्त करूँ रवि जदि चंद्र को अस्त कर चंद्र एत शुभ फल दे पारे ना। तेणु चंद्र कथा छाड़ू आम ये रवि कथा आलोचना रवि महादश कथा आलोचना करचे। तो रवि ये कौन करे शुभ फल देवे ना। कौन हम ना आपंकर मुख रोग देखा दे पारे, पार्टी रे जेकोसी रोग आपंकर देखा दे पारे, पार्टी रे अल्सर हो दांत जंत समस्या जेकोसी रोग पार्टी जंत पार्टी भितर आपंकर छोटा रोग आप देखा दो कहीं ना आप देखु सूर्य होती मुह पाखर गला पाखर उपरक है सूर्यंकर स्थान गला पाखर छाती जाए रहा चंद्रंकर
ସ୍ଥାନ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେणु ଗଳା ପାଖରୁ ଉପରକୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉଛି ଆପଣ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହବା ହେଲା ମୁହଁରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୀଡା ହବା ହେଲା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ରୋଗ ସପୋଜ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଆଖିରେ ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ ଗୋଟା ହବା ହେଲା ଆଇ ଡିଜିଜ ଯୋଉଗୁଡା କହନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇ ପାରେ ଆଉ କଣ ହବ ନା ହୃଦରୋଗ ଆପଣ ଟିକେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୃଦରୋଗ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଯିବ ହୃଦରୋଗ କଲେ ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଲା ଆପଣ ହୃଦୟ ଜନ୍ତୁ ବା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଦେଖାଦବ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହବା ହେଲା ଖାଲି ହୃଦରୋଗ ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିନେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ଦେଖାଦବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଛାତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟ ଟିକେ ପେନ୍ ହବା ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁରୁ ବି ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇସିସ ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇସିସ ଯୋଗୁରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବି ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଛାତି ଜନିତ କୌଣସି ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟ ଜନିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦବ ହେଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ବୃଷରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରବି ମେଷରେ ନଥିବେ ହେଲା ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ବୃଷରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଫଳତାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ରବି ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ରବି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମେଷରେ ନଥିବେ ବୃଷ ନଥିବେ କାହାର କାହାର ମେଷ ରାଶି ତ ରବି ମିଥୁନରେ ଥିବେ ମିଥୁନରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ମିଥୁନ ରହିଲେ ରବି ମାସରେ ରବି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ହେଲା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଲାଭ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା ଆଉ କୃଷି କର୍ମ ଚାଷବାସ କାମରେ ଆପଣ ଭଲ ଦିବେ ଯୋଉମାନେ ଚାଷବାସ ଜଣେ ଅଫିସର କାମ କରି ଚାଷବାସରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ କି ନା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କୃଷି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷି କର୍ମରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ମିଥୁନରେ ରବି ଥିବେ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷକ ହେଇଥିବେ ଭଲ ଫାର୍ମର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରବି ରହିଲେ ରବି କର୍କଟରେ ରହିଲେ ହେଲା କଣ ହବ ନା ଆପଣ ରିଲେଟିଭସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବେ ନା ରିଲେଟିଭସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହବ ହେଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଟିକେ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦବ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗେ ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଟିକେ ହବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ହେଇପାରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ରବି ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବେ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ସପୋଜ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ରବି ସିଂହରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ରବି ମାସରେ ରବି ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶିରେ ସ୍ୱରାଶି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ 100% ଆପଣଙ୍କର 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ରବି ସିଂହ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା କଣ କରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଦି ପଇସା ଆପଣ ଦିଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଛୋଟ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଫଫିସ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା ତା ଦେହରୁ ସପ୍ଲାଏ ଆଜିକାଲି ସପ୍ଲାଏ ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଦି ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆପଣ ଚାକିରି ବାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦି ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହାତକୁ ଭଲ ଦି ପଇସା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହେଇଥାଏ ରବି ମହାଦଶ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ରବି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏଇ ରବି ମାସରେ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି କନ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ରବି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫଳ ଦେବେ ନା ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଦେଖାଦେବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ରବି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଦେଖାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ରହିବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆପଣ ଯଦି
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁ ରଖିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଲେଣି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହବ। ଏଇ ରବି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖା ଦବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ତୁଳାରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେ ରବି ମେଷରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି, ତୁଳାରେ ନିଚା ହେଇଯାନ୍ତି। ନିଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତିନି, ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରବି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ ନା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଆପଣ ଦେଖାଦେବ ହେଲା। ତେଣୁ ପଇସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ, ପଇସାର ବହୁତ ସଙ୍କଟ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଦେଖାଦେବ ହେଲା। ଗୋଟେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଆପଣ ବୁଡିକିରି ରହିବେ ହେଲା। ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ, ଆପଣ ରବି ମହାଦଶା 6 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଗୋଟେ ନିଚା ରହିଲା ସବୁ ଫଳ କେମିତି ଦବ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମସ୍ତ କାମରେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ କାମରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ମିଳିବ ହେଲା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳିବେ, କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନି ଭୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ରବି ମହାଦଶା ସମୟରେ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ରବି ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ହେଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ହେଲା କି। କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନି ଭୟ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ରବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ହେଲା, ଅଗ୍ନିର କାରକ, ଅଗ୍ନି କାରକ ଗ୍ରହଟା, ତେଣୁ ତା ମହାଦଶା ସମୟରେ ତ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦଉଛି, ନିଚସ୍ଥ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମନସ୍ତାପରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ହେଇପାରେ, ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୀଡା ପାଇବେ ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ରବି ବିଛାରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରବି ବିଛାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରବି ନଥିବେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ରବି ମେଷ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ରବି ବିଭିନ୍ନ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୃଷ ରାଶି ରବି ବିଛାରେ ଅଛି, କଣ ହବ ନା ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ରବି ମାସରେ ରବି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କଣ ହବ ନା ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କି ଚାକିରି ନୂଆ ଜଏନ କରି ନୂଆ ଯୋଜନା କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳେ ରବି ମହାଦଶା ସମୟରେ। ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ରବି ରହିଲେ କୋଉଠି ବିଛା ରାଶିରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଏ ସମୟରେ ରବି ବିଛା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଘରେ ରବି ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସେନାପତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେଇ ରହିବେ ମାନେ କଣ, ଆଉ ମନୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଯିବ ନା ମନୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ପଡିଯିବ, ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯୋଉ ଖଳ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେବେନି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବାଧା କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ସେଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି, ସମାଜରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବା, ତେଣୁ ସମାଜରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ବିଦା କରିଦେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେଇକିରି ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରବି ଯଦି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ବୃଷ ରାଶି ରବି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରବି ମହାଦଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ହେଲା। କଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଶତ୍ରୁନାଶ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ରବି
रवि महादशा समय शत्रुनाश हे जोड़ा शत्रु आपन थे ए समय आप परास्त हे सब केस कोर्ट रे चलती आप डिग्री हासिल करेंगे है कोर्ट रे आप विन करेंगे बुझिपारे कि आउ गुरु ब्राह्मण द्वारा आप सम्मानित हे आप जेकोसी कम कर सपोज आप कि गोटे गाँव में कम हो अनुष्ठान हो दायित्व नहीं निश्चिंत आप प्रशंसा मिल से कम आप सफलतार सहित तुले ने बुझिपारे कि जेकोसी कम हो आप समस्त जेकोसी कम आप करेंगे तादेह आप प्रशंसा मिल पिला कम खुशी हे पिला सफलता आप गर्व अनुभव करेंगे ये रवि महादशा समय रवि भल फल देवे है निश्चिंत भाव रवि महादशा समय रवि भल फल देवे सुफल देवे बुझे पिला द्वारा आप निश्चिंत भाव पिला कर्म गर्व अनुभव करेंगे पिला माने आपको सफलतार स्वाद चखेबे है यही समय आप कला विद्या प्रति आकृष्ट हे वृष राशि व्यक्ति मैंने जो मान रवि आप मिथुन राशि अच्छा ये रवि महादशा समय कला विद्या प्रति आप आकृष्ट हे कला विद्या कहले आपनकर संगीत नृत्य फिल्म लाइन हो विभिन्न कला विद्या जो सब रहा है आजिकल तो देखुना वीडियो सब यूट्यूब रे शॉर्ट वीडियो छाड़ देकी से बहुत व्यू पाँच पैसा भल रोजगार कर कला विद्या प्रति आप आकृष्ट द्वारा आप पैसा भल रोजगार करेंगे रवि यदि आप मकर राशि रहिले आप वृष राशि रवि मकर राशि रही रवि महादशा चली कौन हम ना ये आप रवि भल फल देवे बुझिपारे कि है आत्मीय स्वजन ठारू आप विरोधाभास पाइबे आत्मीय स्वजन आप जो रिलेटिव्स रहे आप निज लोक आप विरोध करेंगे समस्त काम आप जहाँ गोटा करेंगे आपको से विरोध करेंगे है ये समय आप बापा जत्न ने कि बापा देह मुंड खराब होवार संभावना अच्छी बुझिपारे तेणु बापा प्रति टे सतर्क रहे बापा देह मुंड टे खराब प्रति जत्नवान हेबे आप वृष राशि व्यक्ति रवि आप मकर राशि अच्छा रवि महादशा चली बुझे निश्चिंत भाव आप बापा प्रति टे केयरफुल हूँ बुझिपारे कि तेणु ये समय आप कौन हम आप बहुत आड़े साड़े जहाँ कहते आपंकर अननेसेसरी बुलवा किसी कारण ना आपको गोटे डाकीदेला चलो टे अमुक जगह मुंबई जा बुली आस आप पलैबे बुझिपारे कि एमती आड़ू छुड़ी आप पैसा गुड़ा खर्च करेंगे बुझिपारे कि आउे रवि आप कुंभ राशि रहिले आप वृष राशि रवि कुंभ अच्छा कौन हम ना एठी रवि कौन प्रकार शुभ फल रवि महादशा रवि 6 वर्ष बहुत घाटी बुझिपारे कि आप आर्थिक अनाटन बहुत देखा दब गोटे पैसा आप हाथ रहा बुझे संचित धन भी आपंकर ए समय व्यय हम है आ समय दाम्पत्य कलह उग्र रूप धारण कर स्वामी स्त्री भितर विच्छेद हमार संभावना वृष राशि आप रवि अच्छा कुंभ राशि स्वामी स्त्री भितर विच्छेदता परस्पर अलग हमार भी समय आसी पारे है सबुठ बड़ कथा आर्थिक अनाटन आप लगी रहा है बहुत पैसा आपंकर खर्च अननेसेसरी खर्च आप चिंता करते गोटे खर्च आसी पहुंच है आप पैसा न आ द्वारा कौन हम आप मानसिक चिंता रहे मानसिक क्षोभ रहे सब मन आप रागिकी रहा रहे बुझिपारे कि ए समय आप शत्रु वृद्धि हे बुझे बुझिपारे कि धन चिंता सब आप घारिकी रवि रवि महादशा 6 वर्ष रहा 6 वर्ष भर आप धन चिंता बहुत रहा तेणु आप सब टेंशन कौन हम ना हार्ट प्रोब्लेम देखा दब हृदरोग टी आप हबार संभावना अच्छी हार्ट प्रोब्लेम देखार संभावना अच्छी है तेणु एप्रति आप सतर्क रहे आप रवि मीन राशि रहिले वृष राशि आप वृष राशि रवि मीन मीन रे कौन हम ना ये देखो मीनटा हूँ बृहस्पति राशि है ये राशिधिपति बृहस्पति रवि मित्र गृह ये रही आम जाने गोटाए ग्रह निज राशि स्वराशि उच्च राशि मित्र राशि रहिले शुभ फल दिखती तेणु रवि जेहेतु मीन राशि बृहस्पति राशि रहिले तेणु ये से निश्चित आप शुभ फल देवे कौन ना स्त्री हेतुक आप सहधर्मिक मध्यम सहधर्मिक जो आप गोटे
पैसा पत्र पाइबे बुझिपारे तो निश्चित भाव अर्थ लाभ ये समय अर्थ लाभ हम आत्मीय मान संगे रिलेटिव भल संपर्क रहिबर शांति बजाय रहिबो बुझिपारे कि घरे निश्चित भाव जो रवि महादश 6 वर्ष चलो आज मांगलिक कार्य कि गोटे हबार संभावना अच्छी मांगलिक कार्य कले विशेषकर आम बाहागर कथा बुझी था जदि आपण घरे कौन पिला बह था निश्चित भाव तार बाहागर बहार हो पार न रवि महादश समय तार बहार है ना तो दर्शक बंधु आज आम वृष राशि कथा आलोचना कले पूर्व एपिसोड मेष राशि कथा आलोचना करते एपिसोड आम वृष राशि व्यक्ति मान कथा आलोचना कले वृष राशि व्यक्ति मान रवि महादश जो 6 वर्ष लगी कि स्वफल विषय में आलोचना कले नेक्स्ट एपिसोड आम मिथुन राशि विषय आलोचना करबा जो मिथुन राशि व्यक्ति मान जो रवि महादश 6 वर्ष किभली रहिबो कि स्वफल अशुफल दो से विषय में आलोचना करबा।